That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan. Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino may isang salita. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako, bilib. O pirmi kapoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron With proper diet and exercise. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Said Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes. Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City. Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Basta na ay hilanat, Dapat matik, ibay Jessic. sa hilanat hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibajesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Unsa man ni nganong katol? Katol na gani akong ulo. Uga pag yun. Mawa sa ditong kagwapa. Naa na gani dandruff. Aduna pa'y dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff Shampoo. It removes visible flakes with regular use. Aron achieve ang kagwapang walay dandruff. Ug smooth hair. Shake and slide. Ganang smooth ang hair, you can just slide. When you use Sunsilk every day. Yan ang gandang usage of Sunsilk. Sunsilk. Shake and slide this summer with Sunsilk. At first I was afraid, if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakita ko og kalami sa tibok manok tungod sa kaya na gyud na ako. Adobo! And now I'm back! Luto ni mo na! Miti lang mi adobo good, miti lang mi adobo good. Sanay nor luto na ako, they'll keep coming back again, asking for more. Basta nor imong luto na, hey, hey! Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. B-I-N-I-B-I-N-I. Kada ilugay mo, para sa bayan mo ako. Ilugay mo yung smooth, temper mo, nakakagigil. Lagi Sunsilk ang gamit mo. In 1, 2, 3, ilugay mo Sunsilk. Worried about ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para Gandang lugar, ready lahat tayo. Sunsilk. Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk. Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakakaapekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop! Kung right med ang gisaligan, ipugos ug pangayua. Basta right med. Didto na ko sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the